दर्शक बंधु टिके समय देकी ए गुरुत्वपूर्ण कथागुड़िकु टिके ध्यान देकी शुणु। 1 नंबर, निज घरे बसी केबे कहार अनिष्ट अमंगल एवं परचर्चा आलोचना करने अनुचित। कारण तुम निज घर उपरे राहु एवं शनिंकर कृपादृष्टि पड़वा सह माता लक्ष्मी छाड़ी जाइथांती, जहाद्वारा निज घरे अशांति अनिष्ट एवं अर्थभाव देखा देइथाए। 2 नंबर, निजर तुलना केबे भी कहा सहित करने उचित नुहे। जेमिति हाथ में 5 आंगुठी समान न थाए, सेमिति समस्तंकर भावना और चिंताधारा एक समान होई न थाए। 3 नंबर, अहंकार सेमाने करंती जेउ माने बिना परिश्रम रे सब किछि पांती, किंतु जेउ माने निज परिश्रम रे सफलता हासिल करंती सेमाने अन्यर परिश्रम को सम्मान करिथांती। 4 नंबर, आजिका दुनिया रे विश्वास करी समस्या काहाको कहतु नहीं, कारण मिठा मिठा कथा कहूतबा सबु व्यक्ति आपणकर बंधु नुहंती। दिने ना दिने से निश्चय आपणक दुर्बलतार फायदा उठेब। 5 नंबर, जेपरि खरा और वर्षा दुईटी जाक मिसिबा द्वारा इंद्रधनु होइथाए, ठीक सही भली सुंदर जीवन पाई सुख और दुख उभय जरूरी होइथाए। 6 नंबर, निज सम्मान को विसर्जन देई कहा सह संपर्क बजाय रखिबार कौनसी दरकार नहीं। जेउठी निजर सम्मान नहीं से जागारू दूरे रहिबा आपणक पाई बहुत भल होइथाए। 7 नंबर, चरित्र रे मैला रखी चेहरा को जेते भी सजैले भी मध्य से चेहरार कौनसी सौंदर्य नहीं, यह मूल्यहीन होइथाए। काहेकि ना आईना आलोक चमकी थाए, अंधार रे नुहे। कथारे अछि, थिले थाउ पछे रूप हजार, चरित्र नथिले सबु असार। 8 नंबर, उपदेश देवा सहज किंतु उपाय बताइबा भारी कष्टकर। अन्यर दुख को देखि अनेक दुखी हुअंती, किंतु केही दुख दूर करिया पाई आगे आसी नथांती। 9 नंबर, पूजा करिबा समय रे मन रखिबे, जदि हाथरू पूजा थालीटी तले पड़ जाए तेबे यह आपणक पाई बहुत अशुभ होइथाए एवं आगामी दिन रे कौनसी समस्या देखा देबार यह संकेत देइथाए। 10 नंबर, आजिर दुनिया रे तुमे मिछ को जेते धीरे कहना कहीं समस्ते शुणी पारिबे, किंतु सत को जेते जोर रे चिल्लेकी कहले भी केही शुणी पारंती नहीं। 11 नंबर, तुलसी गछ को केबे भी घर भितर लगाइबा उचित नुहे। खोलारे तुलसी गछ लगाइबा उचित। माटी पात्र रे तुलसी गछ लगाइबा बहुत शुभ होइथाए। 12 नंबर, घरे शांतिपूर्ण स्थिति रखिया पाई नियमित संध्या समय रे घरे मोहनबत्ती जलाइबा जरूरी। जदि एही मोहनबत्ती सुगंधयुक्त होइथिबो तेबे खूब भल प्रभाव मिलिबो एवं घरु पुराणा कलाकृति बाहर कर दियंतु, कारण पुराणा कलाकृति नकारात्मक शक्तिर आकर्षित करिथाए। तेणु एभली वस्तु रखिबा उचित नुहे। 13 नंबर, निजको एमिति गढ़ी दियो जे तुमको भल पाउथिबा लोक तुम बंधुता को नहीं गर्व करू एवं तुमको हरैथिबा लोक अनुताप करू। 14 नंबर, आवश्यकता ठारू अधिक सरल एवं सचोट हेले लोके लेंबू परी चिपुड़ी देवे, शेष रे लेंबू चोपा परी आपण भी पिता होइजिबे, ध्यान रखिबे। 15 नंबर, काहाकू केबे भी अति आपणार भाविबा ठीक नुहे, कारण अति आपणार मनीष ही दिने कष्टर कारण होइथांती। 16 नंबर, स्वामी स्त्रीर मधुर संपर्क स्वामी स्त्रीर प्रेम पाइबा पाई अबा शारीरिक संपर्क पाई केबे भी लज्जा करिबा उचित नुहे। स्त्री माने साधारणतः लज्जाशील होइथांती। जदि एही क्षेत्र रे पुरुष मध्य लज्जा करिथाए, जीवन बहुत दुखमय एवं नैराश्यभरा होइथाए। सेमानंकर वैवाहिक जीवन रे बहुत बड़ फाट सृष्टि होइथाए। एभली कि तांक जीवन रे तृतीय व्यक्ति नारी अबा पुरुष प्रवेश करी निजर कबल को नहीं जाइथाए। स्वामी स्त्री संपर्क रे केबे भी लज्जा करिबा उचित नुहे। बिना संकोच रे स्वामी स्त्री संपर्क आगको बढ़ाइबा उचित होइथाए। यह द्वारा आपणकर जीवन सुखमय होइथाए। 17 नंबर, भोजन करिबा समय रे केबे भी लज्जा करिबा उचित नुहे। जेउ व्यक्ति भोजन करिबा समय रे लज्जा करिथाए, सही व्यक्तिर भोकरे रहिथाए। यह बहुत कष्टदायक होइथाए।
ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଲଜ୍ଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୋଜନର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। 18 ନମ୍ବର, ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଅବା କାହାରିଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଲଜ୍ଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସମୟରେ ଲଜ୍ଜା କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ଅଧାରେ ରହିଥାଏ, କେବେ ବି ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥାଏ। 19 ନମ୍ବର, କୌଣସି ବାକି ପଇସା କିମ୍ବା ଉଧାର ଦେଇଥିବା ପଇସା ମାଗିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଉଧାର ଦେଇଥିବା ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା କରିଥାଏ ସେ କେବେ ବି ଧନୀ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ବାଦ ହୋଇପାରନ୍ତି ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। 20 ନମ୍ବର, ଯଦି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ତେବେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେବେ ସଂକୋଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି କେବେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ମନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 21 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ବିନା ପ୍ରୟୋଜନରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ କେବେ ମନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ଜୀବନରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଲୋକ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ସିଏ ଯେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, ଆଉ ଜଣେ ସିଏ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, ଘରେ ଅଧିକା ପୁରୁଣା ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୋତା ଚପଲ ଏଠି ସେଠି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହିତ କଳହ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 24 ନମ୍ବର, ଘରେ ପାଣିର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହିତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ଶୋଇବା ଖଟ ଉପରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେବା ସହିତ କରଜର ଭାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର, ହାତରୁ କ୍ଷୀର ପଡ଼ି ଢାଳି ହୋଇଗଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। 27 ନମ୍ବର, ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ଓଲଟା ରଖିବା ଅନୁଚିତ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 28 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଦର୍ପଣ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣକୁ ନଦୀରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।